बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने आज बहावलपुर का दौरा किया। बहावलपुर में दो बड़ी एक्टिविटीज़ थीं। सबसे पहले तो उन्होंने बहावलपुर बार एसोसिएशन को एड्रेस किया और उसके बाद फिर बहावलपुर में एक बहुत बड़े जलसे में जाके तकरीर की, जो कि PTI ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। बार एसोसिएशन में एड्रेस करते हुए उन्होंने जो और बहुत सारी बातें की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने सपोर्टर्स को जिहाद के बारे में मालूमात देना चाहते हैं, उनको इस पर तालीम देना चाहते हैं ताकि वो कोई गलत काम ना करें। ये ना हो कि जिहाद का मतलब जो आम तौर पे लोग लेते हैं, ये लोग भी वो सुइसाइड बॉम्बिंग्स ना शुरू कर दें, और वो जिहाद नहीं है। जबकि जिहाद, हमारा जो PTI का जिहाद है, वो बुनियादी तौर पे इंसाफ के लिए जिहाद है। और उन्होंने कहा कि इंसाफ ये कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी इंसाफ मिले और ताकतवर से ताकतवर आदमी को भी इंसाफ के नीचे लाया जाए। ये जिहाद मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम जिहाद है। जिहाद का मतलब क्या है? कोशिश करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना। जद्दोजहद जिहाद से निकला है। और अगर ये चीज़ हमारे आवाम को समझ लग जाए तो वो जद्दोजहद करेंगे, लेकिन पुरअमन होगी और एक मकसद के लिए होगी जिसको वो हासिल करने के लिए अपने हर तरह की कोशिश को बरूए कार लाएंगे। यहाँ पे इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर आप इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, यानी जिहाद करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला कदम है कि आप आपस में मुत्तहिद हों, आपकी यूनिटी होनी चाहिए, आपका इत्तेहाद हो, और फिर आप इंसाफ के कटहरे में या इंसाफ के मैदान में एक इनकलाब लाएं। और इनकलाब, जैसे मैंने कहा, उनकी नज़र में यही है कि कानून सब के लिए बराबर हो। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया। इससे पहले भी इमरान खान ने अपने जलसे में, जब वो गुजरात में एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छी तजावीज़ दी थी, जिनमें एक ये थी कि जो जितनी भी डिवीजन्स हैं हमारे मुल्क में, उनको सूबे का दर्जा दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। इससे सूबाइयत का जहर भी ख़त्म होगा और उसके साथ साथ नीचे की लेवल पे, लोअर लेवल पे हुकूमतें छोटी छोटी बन जाएं तो आवाम के मसाइल वहीं अपने इलाके में हल होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी तजवीज़ है, बहरहाल इस पर गौर होना चाहिए। अब बात करते हैं आज के जलसे के बारे में, जो उन्होंने जलसा किया। पहली बात तो ये कि जलसे में बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो उन्होंने अटेंड किया जलसा। और वही बात है, जिस तरह हम गुजरात के मामले में कहा जा रहा था कि गुजरात की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा है, इसी तरह आज वहाँ से बहावलपुर से भी ये ख़बरें मिली कि ये बहावलपुर की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा है। बहुत बड़ी तादाद थी। और मज़े की बात यह है कि जो लोग आते हैं अटेंड करने के लिए जलसे को, वो पूरी तरह चार्ज होते हैं। उनके अंदर वो जज्बा, जोश, वो इतना भरा होता है कि वो नारों का जवाब देते हैं तब भी नज़र आता है, या उनसे किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स पूछी जाती है तो वो जिस जज्बे से और जोश से देते हैं, वो भी काबिल दीद होती है। वहाँ इमरान खान ने एक तो अपने वक्त के ऊपर जो उन्होंने कारकर्दगी की दिखाई उस ज़माने में, जहाँ वो ये कहते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो 5.6% था या 6% था इकॉनमी का ग्रोथ रेट। फिर वो उसके बारे में बात करते हैं कि डीज़ल या पेट्रोल बाहर महंगा था, क्रूड बाहर से महंगा आता था, उसके बावजूद इन्होंने प्राइसेस जो हैं वो आज की निस्बत बहुत कम रखी हुई थी। आज प्राइसेस जो हैं वो क्रूड की पहले से कम हो गई हैं, लेकिन मुल्क में पहले से ज़्यादा होती जा रही हैं। तो आवाम का जो जहाँ तक मसाइल हैं उनका उन्होंने ज़िक्र किया, और इस हुकूमत की ये नाअहली बताई कि इन्होंने आवाम के ऊपर बहुत बोझ डाला है। उसके अलावा इमरान खान ने जो जिस तरह हुकूमत गिराई गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, उसका भी ज़िक्र किया।
اور جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی کہ یہ لوگ، ان کی کارگزاری ہے کیا، کارکردگی ہے کیا. خاص طور پہ ان کا فوکس تھا شہباز شریف. جو اصل چیز ہے جو یہاں پہ، جو میں نے ایک چیز جو دیکھی وہ یہ ہے کہ اور یہ ہم محسوس کرتے رہے پہلے کہ ہماری یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ لوگ ایک پارٹی کے نام پہ الیکشن جیتتے ہیں، پھر اس پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر درمیان میں ان کو کوئی لالچ آ جاتی ہے کسی اور سائڈ کی تو وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ضمیر فروش لوگ ہیں جو اپنی وفاداریوں کو قیمت وصول کر کے بیچ دیتے ہیں. اور یہی عمران خان کے ساتھ یہاں پہ ہوا. اور یہی ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں جو کہ باہر کی قوتوں کے اعلیٰ کار بھی بنتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ماحول میں ہمارے لوگ ان کو لوٹا کہتے ہیں. اور بھالپور کی ایک مشہور شخصیت، وہ انہوں نے لوٹا ہونا پسند کیا. پچھلے دنوں عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی میں وہ اقتدار کے مزے بھی لیتے رہے اور بعد میں پھر کپتان کو چھوڑ بھی دیا. اور یہاں پہ یہیں بھالپور کے قریب کا علاقہ ہی ہے جہاں سے جہانگیر ترین وغیرہ بھی موجود ہیں. ان لوگوں نے بھی یہی کیا. اور اگر آپ باقی لوگوں کا جائزہ دیں تو ڈیرہ غازی خان سائٹ پہ بھی لوٹے موجود تھے. تو صدر پنجاب کے لوٹے تھے. عمران خان نے اس کے اوپر لوگوں کو صرف اس جلسے میں نہیں، پورے ملک کے اندر یہ جو ٹرن کوٹس ہیں جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ان کے بارے میں جو شعور اپنے عوام کو دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ناقابل فراموش ہے. جو وہ اتنا بڑا کام ہوا کیونکہ ہمارا ہر دور میں خریدار موجود تھے. نتیجہ یہ کہ ضمیر فروشوں کی قیمت لگتی تھی اور وہ اپنی سائڈ چینج کرتے تھے. لیکن یہاں پہ اس دور میں عمران خان نے عوام کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کر دی ہے جہاں وہ ان ضمیر فروشوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آج عمران خان نے جلسے میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا. عوام بڑے غصے میں تھے ان کے بارے میں. انہوں نے نعرے لگائے اس لوٹے کے بارے میں جو کہ بھالپوری لوٹا ہے. اور پھر عمران خان نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ ان کو دوبارہ کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اور لوگوں نے برملا وعدہ کیا کہ وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے تحریک چلائی ہے اس کے کئی اچھے پہلو ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں لیکن اب سامنے آ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے عوام میں شعور بہتر ہو رہا ہے. عوام بہت سارے معاملات کو اب اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان میں یہ بھی ضمیر فروشی کا عمل جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آج عوام میں بالکل پہچانی گئی. اور عوام اب کسی کے جھانسے میں نہیں آ رہے. لوٹے میں سمجھتا ہوں مشکل میں ہیں. آج کے بعد یا اب اس ایپیسوڈ کے بعد جو عمران کو انہوں نے دھوکہ دیا، اس کے بعد میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان میں لوٹوں کے لیے سیاست ختم ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر یہ عمل بھی اس طرح ایک پروسیس کے ذریعے یا ایک تحریک کے ذریعے ختم ہو جائے جو قانون وغیرہ کے ذریعے ہم ختم نہیں کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.